wings and fly, go! Вот дедушка, вот ветеран, хочет нам сказать. Обращаюсь к молодежи. Узбеки, таджики, киргизы, казахи, все мусульмане. Я вас люблю, очень уважаю за ваш образ жизни, за ваше трудолюбие, за ваше уважение. И мне вы подарили Коран, и я его читаю и восхищаюсь вашим образом жизни. Спасибо. Спасибо, дед. اوچا مگرگر زورایو که حبیب ای حیوانای به ترتروق در جای لایق رجب و فاید دیگه کسای حتولا یه حیات بیگانه پرستی را نغز میبینیم. حقیقتا گفتی اوچا جان تو شیری نری. Assalamu alaikum, брат. Алейкум ассалам. Как ты? Нормально. Чё, откуда? Гулял. Чё так радуешься? Братан, она призналась мне в любви. А ты что? Я сказал, надо маму спрашивать. Капли, капли! سر تو خنده‌ام گرفتم. خنده دوستی یا خنده دشمنی؟ دشمنی. دشمنی دیگه خنده نداره. داره. خب حال مرد دوست نداری؟ نه. من خود را دوست دارم. با من چی؟ سلفات خم خم زدایی قاشات قلم زدایی قاشات قلم زدایی قاچی قخش روشیدی روی دیلم غم زدایی روی دیلم غم زدایی قاچی قخش. This is America. What? America? This is Tajikistan, baby. کدوم کوه و کمر نقشه تو داره یا کدوم جلوه روی تو داره همون ماهی که از قبل زند فریاد بشون از تابه ابروی. Алло. Ассаламу алейкум, родный Таджикистан. Если что, узбеки на связи.
بله